السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فرمان یہ خاندانی شوز راولپنڈی کمیٹی چوک وطن پلازا دکان نمبر 3۔ اس دفعہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین کچھ سٹاک کٹا کیا ہے۔ دیر نہیں کرتا ہوں، جو میں نے آپ لوگوں کے لیے کٹا کیا ہے وہ دکھانا دوستو یہ ہمارا پاس ایک کور انکلوڈ آیا ہے، کوئی انکلوڈ کہتا ہے، کوئی کیسی کہتا ہے۔ بہت اچھے پیس ہے، آپ لوگ یہ دیکھ لیں۔ اس کے کنڈیشن جو ہے نا یہ بالکل اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ ریٹ ہے کچھ زیادہ، یہ دیکھ لیں دوستو۔ اس سے اچھا اور بالکل بنتا نہیں ہے، یہ دیکھ لیں۔ کنڈیشن بالکل صاف ستھرا کنڈیشن ہے، کہاں سے بھی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے۔ چیز کا 100% گارنٹی ہوگا، ریٹ کچھ زیادہ ہوگا، یہ دیکھ لیں۔ یہ چیز ہے دوستوں، ابھی بھی آپ لوگ نہیں خریدے گا تو کب خریدے گا؟ یہ دیکھ لیں کتنا فریش پیس ہے، ریٹ ہے کچھ زیادہ، یہ میں پہلا بات بتا دوں۔ اور اس کا یہ سول بھی دیکھ لیں، سول بھی بالکل فریش حالات میں ہے، یہ دیکھ لیں۔ واحد کچھ یوز ہے، زیادہ نہیں۔ اور یہاں بھی کچھ لکھا ہے۔ اور یہ اس کا دوسرا پاؤں ہے، دوسرا پاؤں بھی مزید دیکھ لیں۔ اور اس کا جو نمبر ہے نا یہ 41 نمبر ہے، یو کے کا 7.5 نمبر ہے، 41۔ اس کا جو نمبر ہے نا یہ 41 نمبر ہے، یو کے کا 7.5 نمبر ہے۔ جس بھائی نے لینا ہے اور مہنگا پورٹ کر سکتا ہے تو وہ لوگ مزید ہمارے ساتھ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور شوز بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوستو یہ ہمارا پاس انکلوڈ کا بہت بہترین خاندانی پیس آیا ہے۔ یہ سیکنڈ ہینڈ ہوتا ہے، استعمال شدہ ہوتا ہے۔ اس کا جو ریٹ وغیرہ ہے نا یہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگ اس کا کنڈیشن دیکھ لیں۔ اور یہاں بھی کچھ لکھا بھی ہے، کنڈیشن جو ہے نا اس کا بالکل اوکے ہے، ٹھیک ہے جی دوستوں۔ یہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں، بہت اچھے پیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا سول ہے، یہ دیکھ لیں۔ واحد کچھ یوز ہے، زیادہ نہیں۔ اور یہ اس کا دوسرا پاؤں ہے، دوسرا پاؤں بھی مزید دیکھ لیں، آپ لوگ یہ دیکھ لیں۔ اس کا ریٹ ہے نا، یہ میں پہلا بات بتا دوں، اس کا ریٹ جو ہے نا زیادہ ہے، یہ دیکھ لیں۔ کنڈیشن بالکل اوکے ہے۔ اور اس کا جو نمبر ہے نا، اس کا نمبر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرواؤں دوستو۔ یہ اس کا نمبر ہے 9 نمبر ہے، 43 نمبر، ٹھیک ہے۔ 27.5 سینٹی میٹر ہے، 9 نمبر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 43، ٹھیک ہے دوستو۔ بہت اچھے پیس ہے، یہ دیکھ لیں دوستو۔ اس کا جو نمبر ہے نا یہ 43 نمبر ہے، یو کے کا 9 نمبر ہے۔ جس بھائی نے لینا ہے تو وہ مزید واٹس ایپ نمبر پر آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، وائس میسج کرنا ہے، کال وغیرہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور یہ اس کا تسمے کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور مزید ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور شوز بھی دکھانا ہے دوستو۔ یہ ہمارا پاس ایک کور سیکنڈ ہینڈ A6 بلاسٹ سیکنڈ ہینڈ جوگر آیا ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھ لیں دوستو، یہ اس کا نام ہے اور اس کا جو ریٹ ہے نا یہ کچھ زیادہ ہے۔ اور یہ بہت سافٹ ہے، جیسا پوم نرم نہیں ہوتا ہے، اس کا جیسا بالکل سافٹ ہے۔ اور ریٹ جو ہے نا اس کا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگ ہمارے سے ناراض بھی نہیں ہونا ہے، اور اس کا ریٹ ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ کچھ یوز ہے، زیادہ نہیں، آپ لوگ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ کنڈیشن بالکل اوکے کنڈیشن ہے، یہ دیکھ لیں۔ اور یہ اس کا دوسرا پاؤں ہے، یہ بھی مزید دیکھ لو۔ دوستو اس کا جو نمبر ہے نا یہ ہے 42.5 نمبر ہے، یو کے کا 8 نمبر ہے، دوستو۔ اس جوگر کا نمبر ہے 42.5 نمبر ہے، یو کے کا 8 نمبر ہے۔ اس کا جو ریٹ ہے نا وہ کچھ زیادہ ہے،
और कंडीशन बिल्कुल ओके कंडीशन है, बिल्कुल 10/10 है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ देख लें, ये हमारा पास एक और सेकेंड हैंड एडिडास आया है जो इस्तेमाल शुदा होता है। ठीक है जी, इसका जो कंडीशन है ना ये बिल्कुल ओके है। और ये इसका नाम है, ये देख ले दोस्तों। और ये बहुत कंफर्टेबल भी होता है, बहुत सॉफ्ट भी होता है। ठीक है जी, इसका यहाँ भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा पीस है। इसका जो रेट है ना कुछ ज़्यादा होता है और कंडीशन जो है ना बिल्कुल ओके है। ये देख ले दोस्तों। और ये इसका सोल है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ठीक है, और ये इसका दूसरा पाँव है, ये भी मज़ीद देख ले। फिर बाद में नहीं कहना है खाना भाई आप लोग ने क्यों जो है ना दूसरा पाँव नहीं दिखाया है, तो वीडियो सही देखना है। ठीक है जी, चीज़ का हमारा तरफ से 100% गारंटी होगा, डैमेज वगैरह नहीं होगा, टांका वगैरह नहीं लगा होगा, कंडीशन बिल्कुल ओके होगा। ठीक है जी, रेट होता है ना कुछ ज़्यादा होता है और चीज़ का हमारा जिम्मेवारी होता है। ठीक है जी, अब इसका जो नंबर है ना, इसका नंबर भी आप लोग के साथ शेयर करवाऊँ। ये 44 नंबर है। ठीक है जी, 9.5 नंबर है और 24 मॉडल है और मेड इन इंडोनेशिया का बना हुआ है। ठीक है जी, जिस भाई ने लेना है तो मज़ीद स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप नंबर भेज सकता है। ठीक है जी, कॉल वगैरह नहीं करना है। बहुत अच्छे पीस है, ख़ानदानी। एक कवर सेकेंड हैंड एडिडास आया है जो इस्तेमाल शुदा होता है। बहुत अच्छे पीस है, आप लोग इसके कंडीशन पहले देख ले दोस्तों। ये चीज़ है दोस्तों, बिल्कुल साफ़ सुथरा कंडीशन है। ये आप लोग देख ले, इसके कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरा कंडीशन है। ये देख ले दोस्तों। ठीक है जी, कहाँ से भी डैमेज वगैरह नहीं है और यहाँ से थोड़ा रंग गया हुआ है और इसका कोई इशू नहीं है। और ये इसका कंडीशन है, ये देख ले, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, अनटच पीस है। और ये इसका दूसरा पाँव है, ये भी मज़ीद देख ले। ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, जिस भाई ने लेना है तो मज़ीद हमारा साथ व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर ले। ठीक है, ये इसका सोल है, ये देख ले। ठीक है दोस्तों, और ये इसका नाम है, नाम भी देख ले, नंबर कह रहा हूँ। ये इसका नंबर है 42 UK का 8 नंबर है, मेड इन इंडोनेशिया ने बनाया है। जिस भाई ने लेना है तो मज़ीद व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। ठीक है, सेकेंड हैंड अल्ट्रा बूस्ट एडिडास आया है। यहाँ कुछ लिखा भी है, बिल्कुल कंडीशन इसका जो है ना ये बिल्कुल साफ़ सुथरा कंडीशन है। ये इसका नाम है और ये अंदर से भी देख लें, बहुत अच्छा पीस है। आप लोग ये मज़ीद वीडियो में चेक कर सकता है। ठीक है जी, ये देख ले, बिल्कुल नया शूज़ है। ठीक है, और यहाँ भी कुछ लिखा है। और ये इसका दूसरा पाँव है दोस्तों, ये भी मज़ीद देख ले। और ये देख ले, बहुत नरम शूज़ है। ठीक है जी, अल्ट्रा बूस्ट है। ये इसका सोल है, ये देख लें। और दोस्तों इसका जो नंबर है ना ये 44.5 नंबर है, 10.5 नंबर है। इसका जो नंबर है ना ये 44.5 नंबर है, UK का 10 नंबर है। कंडीशन बिल्कुल ओके कंडीशन है, रेट कुछ ज़्यादा है। ठीक है, और वीडियो पूरा देखना है और शूज़ भी आप लोग के साथ शेयर करना है। दोस्तों ये देख ले दोस्तों, ये आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन सलीमून लाया है। ज़्यादा लोग ने डिमांड करना था खान भाई सलीमून भी लेके आया करो हाकिंग के लिए, तो ये आप लोग के लिए मैंने हाकिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त शूज़ लाया है जो सेकेंड हैंड होता है, इस्तेमाल शुदा होता है। कंडीशन जो है ना ये बिल्कुल ओके कंडीशन है। आप लोग ये देख लें, ये इसका सोल है, सोल भी देख लें, बिल्कुल ट्रैक्टर का जैसा है। ठीक है जी, कंडीशन बिल्कुल ओके है।
और ये इसका दूसरा पाँव है, ये भी देख ले दोस्तों। इसका दूसरा पाँव है दोस्तों, ये भी मज़ीद देख लो। बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस है, ठीक है दोस्तों। ये इसका सोल है, वाहिद कुछ यूज़ है, ज़्यादा नहीं। अब इसका जो नंबर है ना वो भी आप लोग साथ शेयर करवाऊँ। दोस्तों ये 42.5 नंबर है, यूके का 8 के लिए भी आता है और 8.5 के लिए भी आता है, ठीक है जी। कंडीशन जो है ना बिल्कुल ओके कंडीशन है। इसका नंबर है 8.5 नंबर है, 42.5 8 के लिए भी आता है, 8.5 के लिए भी आता है। जिस भाई ने लेना है तो मज़ीद व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। बहुत बेहतरीन खानदानी। जी दोस्तों, ये हमारे पास एक कवर सेकेंड हैंड स्केचर स्लीपिंग वाला आया है। ये आप लोग के सामने ये नाम नज़र आता होगा, ये लिखा हुआ है। कंडीशन बहुत अच्छे कंडीशन है, आप लोग ये देख ले। जिस भाई ने मज़ीद डन करना है तो मज़ीद व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरा कंडीशन है, कहाँ से भी डैमेज वगैरह नहीं है, चीज़ का जिम्मेवारी होगा। और ये इसका सोल है, ये वाहिद कुछ यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं, ये चीज़ है, ठीक है जी। और ये इसका दूसरा पाँव है, दूसरा पाँव भी मज़ीद देख ले। बहुत बेहतरीन खानदानी पीस, ये देख ले। और दोस्तों ये इसका नंबर है 44 नंबर है, यूके का 9.5 नंबर। दोस्तों इसका जो नंबर है ना ये 9.5 नंबर है, 44, ठीक है जी। बहुत अच्छा सेकेंड हैंड इस्तेमाल शुदा स्केचर है, ओरिजिनल, ठीक है दोस्तों। जिस भाई ने डन करना है तो मज़ीद व्हाट्सअप नंबर रब्ता कर लें। और शूज़ बहुत अच्छे शूज़ है, ठीक है। और सेकेंड हैंड स्केचर आया हुआ है जो इस्तेमाल शुदा होता है। बहुत बेहतरीन ख़ानदानी सेकेंड हैंड स्केचर आया हुआ है, आप लोग ये देख ले। बहुत बेहतरीन पीस है, ये देख ले दोस्तों। इसका कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरा कंडीशन है, आप लोग ये देख ले वीडियो में। और ये इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है, ये देख ले दोस्तों, ठीक है जी। और ये बहुत कंफर्टेबल होता है, नरम होता है, ठीक है, ये देख ले। और ये इसका सोल है, ये चीज़ है दोस्तों। और ये इसका दूसरा पाँव है, ये भी मज़ीद देख ले। और ये इसका नंबर है 43.5 नंबर है, यूके का 9 नंबर है। इसका नंबर जो है ना ये 43.5 नंबर है, यूके का 9 नंबर है। जिस भाई ने लेना है तो वो लोग हमारे दुकान से भी ख़रीद सकता है, वो आप लोग ऑनलाइन हमारा से मंगवा सकते भी हैं। दोस्तों ये हमारे पास होका का बहुत बेहतरीन सेकेंड हैंड होका आया है जो इस्तेमाल शुदा होता है। बहुत बेहतरीन पीस है, आप लोग ये देख ले। और यहाँ भी ये कुछ लिखा है, ये देख ले दोस्तों, ठीक है। कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरा कंडीशन है। रेट है कुछ ज़्यादा, बहुत नरम है, ये देख ले। कंफर्टेबल ज़्यादा है, नरम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत अच्छा पीस है। जिस भाई लेना है मज़ीद व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और ये थोड़ा इस्तेमाल में है, ठीक है जी। और इसका जो रबड़ है ना ये बिल्कुल साफ़ है, ये पोम जो है ना थोड़ा घिसा हुआ है और कंडीशन बिल्कुल ओके है, ये देख लें। ये इसका नंबर है 44 नंबर है, 9.5 नंबर। दोस्तों इसका नंबर 44 नंबर है, यूके का 9.5 नंबर है, 44, ठीक है जी। बहुत अच्छा पीस है, जिस भाई ने डन करना है मज़ीद व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजें। दोस्तों ये हमारा पास सेकेंड हैंड नई किया है जो इस्तेमाल शुदा होता है। इसका भी जो कंडीशन है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा कंडीशन है, आप लोग ये देख लें। बहुत अच्छा पीस है, जो सेकेंड हैंड होता है इस्तेमाल शुदा होता है।
آپ لوگ یہ مزید ویڈیو میں چیک کر سکتے ہیں. اور یہ بہت کمفرٹیبل زیادہ ہے, نرم زیادہ ہے. یہ دیکھ لے دوستوں, یہ اس کا سول ہے. سول بھی بالکل صاف ستھرا سول ہے, استعمال بالکل ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے دوستوں, بہت اچھا پیس ہے. یہ اس کا دوسرا پاؤں ہے, یہ بھی مزید ویڈیو میں دیکھ لے. بہت بہترین خاندانی پیس ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں. اور یہ اس کا لمبر ہے 42 لمبر ہے, 7.5 لمبر. ٹھیک ہے دوستو, اس کا جو لمبر ہے نا یہ 42 لمبر ہے, UK کا 7.5 لمبر ہے. جس بھائی نے لینا ہے تو وہ لوگ ہمارا واٹس اپ نمبر پر رابطہ کرے. ٹھیک ہے, بہت بہترین پیس ہے خاندانی. سیکنڈ ہینڈ نئے کیا ہے, جو استعمال شدہ ہوتا ہے. خاندانی پیس ہے جو سیکنڈ ہینڈ ہوتا ہے, استعمال شدہ ہوتا ہے. ادھر بھی لکھا ہوا ہے اور ادھر بھی لکھا ہوا ہے. اس کا جو کنڈیشن ہے یہ بالکل صاف ستھرا کنڈیشن ہے. آپ لوگ یہ دیکھ لو. یہ جو ہے نا دوستوں, میں ایک ہی بات بتا رہا ہوں, یہ بہت نرم ہے, سافٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, اور بہت اچھے پیس ہے, نرم کنڈیشن اس کا بالکل اوکے ہے. یہ دیکھ لے, یہ اس کا گریپ ہے, گریپ بالکل صاف ستھرا ہے. اور یہ اس کا دوسرا پاؤں ہے, یہ بھی مزید دیکھ لے. اور یہ اس کا لمبر ہے 41 لمبر ہے, UK کا 7 لمبر ہے. ٹھیک ہے دوستو, اس کا لمبر 41 لمبر ہے, UK کا 7 لمبر ہے. جس بھائی نے لینا ہے تو وہ لوگ دوستو یہ لاسٹ پیس رہ گیا ہے بروکس کا. ٹھیک ہے جی, اس کا بھی کنڈیشن بالکل اوکے ہے. ٹھیک ہے, کہاں سے بھی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے. آپ لوگ یہ ویڈیو میں چیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بعد میں نہیں کہنا ہے خان بھائی اس میں یہ ہے یہ ہے. ہم ویڈیو میں پورے سب کچھ دکھاتا ہے. یہ دیکھ لیں, کنڈیشن جو ہے نا بالکل اوکے ہے. ٹھیک ہے دوستوں, ادھر تھوڑا وائٹ داغ لگا ہوا ہے, ایسا نہیں کہنا پھر بعد میں خان بھائی آپ نے کیوں نہیں بتایا ہے. بہت اچھا پیس ہے, یہ چیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں سے تھوڑا استعمال ہے. اور یہ اس کا سول ہے, واحد تھوڑا یوز ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا نمبر ہے 40.5 7.5 نمبر ہے. ٹھیک ہے جی, جس بھائی نے لینا ہے تو مزید واٹس اپ نمبر پر رابطہ کرے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کریں. مجھے اجازت دے دیں. اللہ فامان.